माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। অর্পণ করবেন মহারাজজি। যে ছবি আছে তার মধ্যে এবারে আমি অনুরোধ করব নিবারণদাকে অর্পণ করবেন নিবারণ মন্ডল মহাশয়। একে একে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয়ের পলকে, তারপর ভারত মায়ের পলকে এবং भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय की जय, भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जय। সকলকে অনুরোধ করছি একে একে এসে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন।